गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଲକୋରେ ଚାକିରି କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସାଲେରୀଟା ନାଲକୋରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ନାଲକୋରୁ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଦେଖେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟା ଯେଉଁଟା ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଟାର କିଛି ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଠି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନାଁ ଅଛି ମିଡିଲ୍ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଁ, ଏଟା ହେଲା ମିଡିଲ୍ ନାଁ, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁ ଶୋ କରିବ। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ହେଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡି, ହେଲା ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲଟା ପଳାଇବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ପେଜକୁ ପଳାଇବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ এই পেଜକୁ ପଳାଇବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଇବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୁଇନ୍ସ ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି ଟୁଇନ୍ସ ବ୍ରଦର, ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନରେ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଯଦି ଫୋନରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, ସେଠି QR କୋଡ଼ ଦେବ, QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିକି ମୋବାଇଲରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ୟାପଚର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି PCରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ମୋବାଇଲରୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାପଚର ହେଇଯିବ। ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୁଇନ୍ସ ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟୁଇନ୍ସ ବ୍ରଦର ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଟୁଇନ୍ସ ବ୍ରଦର ଜେଣ୍ଡର ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଦେବେ, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ସେଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ହେଲା ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଦର ନାଁ, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ପୋଜ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇଲେ ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ପକାଇବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ହେଲା। ଆର୍ ୟୁ ପ୍ରସନ୍ନ ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି କି ପ୍ରକାର, ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ନ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଦର ରିଲିଜନ୍ ମାଇନରିଟି ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆର୍ ୟୁ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1984 ଇୟର୍ସ, ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଠି ନ କରିଦେବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ୟେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନର ପିରିୟଡ଼ କେତେ ମନ୍ଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आपण मानकु गोटे मेन कथा कहवाक पड़ो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करके रखा पड़ो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रखा पड़ो नचेत नब ना है एटा आपण माने जदि रजिस्ट्रेशन करछंती रजिस्ट्रेशन तो करिया पड़ो निश्चित भाव एटी यस कर दियंतु तापर एटी यस करला पर एटी आपण मानकर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करनेबे तापर रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ वैलिड केबे अछि हला वैलिड हिसाब रे आपण माने डेल वैलिड पकाई देबे एटी देखंतु मेन पॉइंट गोटे रहला आर यू इन ए सर्विस नालको एम्प्लॉय who fulfill the essential qualification and experience से जदि अछि आपण मानकर यस करबे जदि नालको सर्विस रे अछंती जदि नाही नाही एम्प्लॉय पैनल नंबर एटी आपण माने जदि अछंती एम्प्लॉय पैनल नंबर देबे तापर डेजिग्नेशन को पोजीशन रे को डेजिग्नेशन को पोजीशन रे अछंती सेटा देबे डेट ऑफ जॉइनिंग देबे जदि करछंती जदि नाही नाही हला जदि आपण मानकर नालको प्रोजेक्ट रे आपण मानकर जमी जाईची ताहाले यस देबे जदि नाही नो हला कंसेंट आधार वेरिफिकेशन यस देबे आपण मोर आधार नंबर देबे तापर एटी आपण मानकर पान कार्ड नंबर देबे सिटीजनशिप इंडिया तापर एटी आपण मानकर एग्जाम सेंटर प्रिफरेंस आइबो ठीक अछि एग्जाम सेंटर प्रिफरेंस आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देबे कोरापुट पिला तो कोरापुट दियंतु सेकंड तो जयपुर दियंतु ठीक अछि थर्ड रे बरहमपुर भुवनेश्वर देटा भीतर दियंतु हला तापर आपण मानकर अकाउंट डिटेल आइबो नेक्स्ट अकाउंट डिटेल आइबो अकाउंट डिटेल देबे हला अकाउंट डिटेल अकाउंट होल्डर रो ना देबे आपण मानकर ना तापर अकाउंट नंबर देबे कन्फर्म अकाउंट नंबर देबे बैंक रो ब्रांच को ब्रांच रो आपण मानकर अकाउंट अछि सेटा देबे ठीक अछि आपनकर सेविंग अकाउंट ना करंट अकाउंट सेटा देबे तापर आपण मानकर आईएफएससी कोड टा दे देबे ठीक अछि नेक्स्ट रे आपण मानकर कांटेक्ट नंबर ठीक अछि नेक्स्ट पळाइबो आपण कांटेक्ट डिटेल आपण मोबाइल नंबर दे देबे सेम प्रोसेस किछि डिफरेंट नहीं सेम प्रोसेस ऐसे साइज रे भी सेम प्रोसेस आगे हला तापर अल्टरनेटिव फोन ईमेल आईडी देबे देखंतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे आपण एसएससी रे 10th रो दे दियंतु आ एचएससी 12th रे आपण मानकर से 12th मार्कशीट आ डेट ऑफ पासिंग दे देबे ठीक अछि डेट ऑफ पासिंग दे देबे परसेंटेज देबे आ को क्लास रे पास करछन सेटा देबे देखंतु एटी आपण मानकर आईटीआई फिटर ट्रेड इन केस आपण माने डिप्लोमा करछन ठीक अछि डिप्लोमा भी अछि ऑप्शन अछि तळे ग्रेजुएशन अछि पोस्ट ग्रेजुएट अछि हला अदर क्वालिफिकेशन भी अछि जदि देबे देई पारिबे किछ असुविधा नै जदि आईटीआई परे आपण माने अपेंडिक्स करछन्ती ताहाले एई पोस्ट रे आपण माने अप्लाई करि पारिबे ठीक अछि फिटर ट्रेड करजंतो आपण मोर डेट ऑफ पासिंग केते परसेंट था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अपेंडिक्स टा मेनली आपण मानकर तिबारो मेन आवश्यक जदि नाही हे पारिबो नाही अपेंडिक्स करथिबा आवश्यक हां तापर एडी देखंतु पीरियड अछि आपण माने को वर्ष रु को वर्ष पर्यंत अपेंडिक्स करथिले सेटा डेट ऑफ ओके देबे सर्टिफिकेट आपण मानकर थिबो एडी आपण मानकर अदर डिटेल रे आपण माने ओडिया लैंग्वेज देबे स्पीक राइट रीड दे देबे ठीक अछि यस यस दे देबे एडा एटा दे देबे लेखि के देबे ठीक अछि हिंदी लेखिबा पड़ो इंग्लिश लेखिबा पड़ो हां तापर अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल रायबो देखंतु लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपण माने एटा जाको आगे कर रखो ठीक अछि एटा जाको आगे करिक रखिबे सब पीडीएफ मोड रे नबो हैंड रिटन डिक्लेरेशन मु आपण माननकु मोर डिस्क्रिप्शन रे मु देई देबे हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेटा केमति लिखिबे ठीक अछि केमति लिखिबे मु डिस्क्रिप्शन रे पेस्ट करबी सेटा देखि देखि आपण माने लिखि देबे ठीक अछि तापर आपण मानकर पान कार्ड हां पान कार्ड दे देबे तापर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपण मानकर सब अपलोड कर देबे तापर आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट दे दंतु तापर नेक्स्ट रे सिग्नेचर अपलोड करके आपण माने सबमिट करि पारे ठीक अछि एतिकी आरो किछि नै देखंतु सब ए गुडा कास्ट सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पान कार्ड तापर एटा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एटा सब गुडा को नै कि आपण मानकर पीडीएफ वाइज नबो आ एटा लेफ्ट थंब इंप्रेशन आ हैंड रिटन डिक्लेरेशन टा एटा आपण मानकर जेपीजी मोड रे नबो एटा आपण माने आगे ये करि रखंतु साइड रे गले आपण माननकु सब जणा पड़ी जबो ऑटोमेटिकली हला किछि किछि बड़ कथा नै किछि डिफरेंट नै सेम सेम प्रोसेस सेटी मध्य साइड रे मध्य सेम प्रोसेस मो एटी पीडीएफ रे बुझौछि काहे लेबे मोर मु अप्लाई कर सरलेनी मो लाइवली मु करि परिबि नै सेति पय बोली के मु आपण माननकु पीडीएफ मोड रे बुझै दउ ठीक अछि तो आज रो वीडियो जदि वीडियोटा भल लागितले आपण माने चैनल टा सब्सक्राइब करंतु आ नवा नवा जॉब अपडेट पाइबा पय बेल आइकन को दबाइ रखंतु।
ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।